nagbabalik ang pinakamaganda at pinaka-inaabangan ng masang Pilipino. Si Kami May Vlog. Maganda tayong lahat na makabag to my channel. It's me, your Kami May. Diba? Yes. At meron akong muncher. Pupunta tayo sa kabilang bahay. Dahil excited ako. Ilang araw hindi pumunta doon. Dahil sobrang busy po niya si Kami May. Hindi na nga ako makapag-edit masyado. Pinakain na ng energy ko. Alam nila schedule ko, mama. Mga day. Mga mama. Papagod kayo. Huwag nyo nang alamin. But the exciting part, eto na. Pupunta tayo sa kabilang bahay. Dahil sabi ng jowa, patapos na. Gawa na yung mga ibang part. Kaya papakita ko na sa inyo. Papasilip na! Yes, Katse. The other houses by Naklar. Is it there? The It's houses... getting there, it's getting there. And of course there are still some things we need to take care of. Ngayon ka na nag-aalos niya. Wat kamer is in. Dami na lang ito. Kalala ko. Let's go. Ha? Wat kamer zag er goed uit. Titingnan ko na lang. All the good things like the mirror Let's go. and the toilet seat roll. Dat is ook heel handig. Ito na tayo sa loob ng aming kwarto. Ah, yeah. This one, they have a problem before. This one is here. Kita niyo yun, yung may butas na yun. Ganon ang ginawa. Ah, still oh. Perfect ang aking pagkakalagay, Scott. Ja, ja, dat gaat goed. Gelukkig. Perfect. Wala namang binago. Naglagay lang nito dito. Tsaka ito dapat eh. Scott, this one moot. Yeah, we need some stuff. I buy the stuff already in Action. I buy it also long time already. You asking me for Yeah, but the the real stuff for the creative, I got it now also. glue. And actually Monday, I will talk to a timber. I think it's tomorrow because I want upstairs here. I want it to behind a wooden surface, so you don't see the. Only from here, I want to see it going down because Okay. we need to put something straight to the And pipeline. beneden ook is kapot. Ja, Ayan no. nou dat hebben ze voor mij ook net. Ja, dat gaan we ook vertellen. Uy, the renovation house. Tignan naman natin tong ang aming banyo. Diba? Ay, mataas na ang ang verwarming, ang heater, tinaas na. Eh dito nakalagay yung aming washing machine dito. Ay, maganda ang tiles, hindi na siya puti. Oh. Pwede na siyang gamitin, Scott. They can use this one already. Ja, ja. Ah, they use it. Kijk schat, hier ben ik dus ook niet blij mee hè. How can we hang our towels? When the poo paper, the dirty is here. Why they don't put it here? It needs to be back in the old position. Deze Ja. Mag niet out. Try the new one, Scott. Yeah, well, where are you hang on towels? Because when you poo, this is not fresh. Boven. Ja, maar nog niet hier tegen dat touw, tegen de peper aan. Ja, ja of wil je hoog? Ja, dat zou nog kunnen. Okay, a towel is here. Yeah, but of course after poo, it's bacteria going everywhere. So this is better. That's what I think. Huh? Oh yeah, we need to clean this Friday. Very dusty. Yeah, and this one, I know. Oh yeah. I need same. Ang taas. Ang taas, so hindi nakatingkayad na ako mga kabibay. Hanggang dito lang yung nakikita ko. Same like before. Oh, it's the same. Nou ja, goed, dan is dat wel goed gegaan. Because I need to like this also. Ja, okay. At least it's not higher. So higher.
We cannot ask to... Yeah, I asked, but they didn't. I said before. First they say the same height. Ito lahat bago. Maganda siya. Diyos ko, lilinisin namin. Ito, tinan nyo naman. Is het nu al... Nakakapagod na agad. Pininturahan lang naman yung plafon. They just... The ceiling. Baho. The ceiling is not much better. Yeah, but they just painted. But it's still the same. Yeah. Let's go. At pupunta naman tayo dito sa kusina. Ooh! Naku, walang ilaw. Wala pang ilaw ang kusina. Ayan ang kusina namin. Sayang hindi pa makita. Medyo dark brown to eh. Ngayon, electric na kami. Sa pagluluto. Black din ako eh. Electric na ang pagluluto. Ang daming linisin. Die hebben nog geen schakelaar. Nog niet. Ang daming linisin. Iniisip ko palang too much diary. Still the question is, did you order a black one or not? But I don't know. even though I think it's nice. Still nice. Yeah. I think gray. I said gray. This is not black. Yeah, this is like anthracite or something like Yeah, for a change, Magnial. This is not easily to dirt. No, true. That's why. Actually, the exhibition looks pretty modern. Modern. As in, I'm a modern. Modern Joa. Nandito na po tayo Ja, sa... schat, weet je wat ik ook stom vind? Moest kijken, these are the doors. huh? Nakalimutan ko magdala ng ano. You look here, this is, look our lamp. That's not And then not they put good. the door there. That's not good. I say already if it's damaged. Yeah, that's not really good. Nou, dat helemaal This niet. is our lamp. Ja. Yung aming ano. We can move it like that. No, don't move it. It needs to be proven that they did it. If you move it, oh yeah, and look there. I'm sure if in the Yung photo curtain. Yeah, I pictured it already. So I if I think go it's here Monday, kapot. I will say hey. Is all this one is tough, Scott. My God. And then we will use that in some other day. Everything is tough. Yeah, that's why I The say first the day. cleaning is hard Friday. Yeah. Oh my That's why I'm God. even looking into dust things. We need to Yeah, undash Friday first. Yeah. Morning. But nay, No, cannot. because I it's 2 cannot. o'clock. I cannot help you. I have work on 5 o'clock. I little hurt you and then you want me to undash and then I need to work? And 5 then we need to o'clock. continue Saturday. Yeah, I will even I cancel for the Rosemary. Yeah. We really needed to clean here. Yeah. Because on Friday we will go back now here. Yeah. We need to undash everything first before everything. Before we put out this one, Scott, undash everything, the floor, the cordine, the floor, the wall, the cordine and everything. Yeah. Boven to beneden. I wish boven is not too much, but we still need to. Wala do it. namang ginawa dito, Day. Dami pang mga kaek-ekan yun sa labas. Yeah. Gawa na yung aming ano. That you need some tools. Can to you make it open work. the balcony? If you bring the key, right? Daddy. Oh, het licht. Dacht even. Aba, maliwanag na sa labas. Actually, I don't like the light. It's so white. You can change that. Not all the time open. No. In the winter time can be. And it we needed. For example, your mom and your dad is here. So, open the light. That's nice. At least we see outside. Well, at least they have a light. I mean, in summer it's nice. Yeah. The mosquito will go to the light, not. Storage namin mga kameme. Diyos ko, wala ka nang ilalagay si storage. Only this side. Sinakop na nilang lahat ang storage. You cannot put anything here in the storage anymore.
Jawel. Jawel, but klein beetje. I mean, the right rack My can be God. here in the corner. I'm sure we can put it here. And then for sure, around the corner, we can put a suitcase. We have a kleintje house and then this one is nog steeds. Yeah. Well, Complicated. at least I'm happy to put it in this side, so we still have some space. So complicated. Ja, This one is complicated. ja het is een hoop gewoon loze ruimte die. Maganda tayong lahat. Welcome back to my channel, Smear. Come on my vlog. At meron tayo celebrate today. Today is today ang kanyang kaalawan. Ang kanyang birthday. Batiin natin ang aking jowa ng happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Ja, gewoon. Felicited my love. Hindi kami nakapag we're not doing vacation this year for his birthday. Dahil po nagre-renovate yung bahay namin. So sooner or later babalik na kami sa bahay. Kaya hindi kami pwedeng vacation. Kaya ngayon, kakain kami pupunta tayo dun sa all-day breakfast! Dahil dun tayo kakain ng American pancake! Yung sikat dito sa aming city! Sarap. Ingay ko dahil. Dahil excited ako sa birthday niya. So, let's go! Happy birthday! Oh, happy birthday! Happy birthday! What is your wish? To be with you? Oh! Wala pa nga akong regalo. I don't have yet Kaduche. regalo or gift for my jowa. Ah, what happened? Huh? Lagot. Erika Ferrari. In this area, they have a bar. Yeah. Ngayon lang ulit kami nakapaglakad dito, mga kami may. Ayun o, restaurante. Madami siyang ganap. Sunday's Verantwoord Zone. Kung gusto mo magpatan, punta ka dito, Day. No Hair Studio. O, magpa-wax ka naman dito, Day. Ang daming ganap. Where's that? It's here, no. Ayun na ang where? Ayun, doon tayo pupunta sa kabila. Kakain tayo ng all-day breakfast. Oh, gutom na ako mga kabibi. Let's go. Tama-tama. Kasi walang pasok, hindi kami pumasok. Nagpaalam ako. Dahil nga birthday ng jowa. Ganon. Kaya halika na. All day breakfast. Gutom na si Ate. Burritos cut. All day breakfast here. Dito yan sa loob. Let's go. Wait please, wait. Even nog 22 zeker? Sit here. Wel. Coffee time. Ja, kijk, zo'n mooie rakker met een witte schuimkraag. Aking food, Wow. hangover. What's for you? Ja, man. Kijk, ja, is prachtig. If you sit here. Lekker Turkse sausje. Bacon. Hangover siya. Sarap. Let's eat turkey. Hi, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Tito! Happy birthday, Tito! Nako. Ayan, nag-greet na po sila mga kamimay. Nag-greet na po sila sa birthday ni Jowa. Englishin mo daw si Tito Rin. Ikaw mag-English. Ano daw? Ang sabi mo, MJ? English ni Lola si Tito Rin. Hirap na nga eh. Huwag mo na pahirapan, hirap na. Sabi mo nakakapag-google ka. O, sige na, bye-bye. Bye!
Yes, mga kamimay, nandito po tayo sa bakery at bumibili kami ng cake para sa jowa later. Grabe. At papakita ko sa inyo ang magpapasen na kasi. Pasen is Easter. Chocolate, oh. Rabbit chocolate. Ang dami nilang cookies. Merong macarons. Yan, no? Ayun. Chocolate siya. Milk or Donker chocolate. Tsaka yung mga bilog-bilog. Ayun. Ay, Daisy. Okay. Ang cute. Kita niyo mga kanini. Canada. Mga cookies nila. Ang cake nila. Oh, sarap. Saan ka pa? Happy birthday. Kay Dar, We were back to the house kasi muna ako vacuum at darating ang nanay at tatay nila lagot. Hindi ako nakapaglinis ng lang. Vacuum ako a little, Scott. I do vacuum little. Yeah, it's still stuff. I did already. Oké, nou, dankjewel. Geniet van mijn birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Sing, sing, Kaila. Sing, sing, Kaila. Sing, sing, Wat is in Nederland? Singing choir, dat weet ik. Nee, in Nederland. Wel Ja. gefeliciteerd. Nee, daar singing for happy birthday. Ik vergeet. Zo. Ja, wat? Er is er een jarig, hoera, hoera. Dat Ja, hoera. Dat is zo. Pep, pep, hola. Dat vinden we alle zo prettig. Ja. En daarom Maligayang zingen wij blij. bati, maligayang bati, maligayang bati sa iyong kaarawan. Wish, wish, wish. I wish we're together for many. Nakita na namin si Nanay Dad. Kaso bumalik Ja, siya. nee, dat is vervelend. Het is Als eigenlijk die een hele mensen mooie ook snelle al- route, maar vandaag was hij dicht. Nalito siya sa aming Ja. address ng bahay. Ja, dat weet ik Sa niet. baba. Ja, nee, dat heb je wel met ons meegemaakt. Ik snap hem. Nee, maar dat, ja, nee, dat lukt het. Nasaan na siya? Where she is? Ja, maar volgens mij is dat wel goed. Dat, wij zitten zeg maar bij zo'n tussenschot en dan staat hij, ja, loop maar door, loop maar door. Ja, hier. Zie je mensen zwaaien ergens? Ja. Zeg je stijgers door? Nee, dat zie je niet. Nou, nu wel. Nu kijk je echt tegen elkaar. Undercan en onder de... Nee. Nog even het pad volgen langs de rivier. En dan de eerste rechts. Ja, deze Rex. Ja. Deze. Dan zie je een ladder staan op de stijgers met een potje verf, dat speels. Ja, dat is combinen. Ja. Nou, nu zie je niet wat je dacht van een boom. Ayun na si Nanay Dad. So, ayun na yun. Ayun, nasa baba. Ayun na yun. Ja. Yeah, it's coming. Zo. It's coming. The mother is coming. Say hi. It's in binnen, no? Hoi man. Nee, niet doen alsjeblieft. Maar mijn blauwe jasje is duidelijk, hè? Ja, dat, ik zat van naar buiten te kijken. Oh, dat klopt er ook niet. Nou, Kijk, kijk, hoi. hoi kerel. Hello. Gefeliciteerd.
Oh, daar heb je lekker buiten. Heerlijk. Gefeliciteerd. Ja, ook. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd, meisje. Ja. We zien jou dan beneden. Ja, leuk hoor. Ja. En jij komt zo. En wie is dat? Hallo? Oké, ja, dat komt goed. Oh. Is het samen? Nee? Bedoel is je niet kiezen beneden. Ja, dit huis ken je nog niet. We hebben een vakantiehuisje geboekt op de richting. Hallo. Hey, hallo, wie is het, jongens? Ja, dankjewel. Hoi. Hey, Gefeliciteerd. Ja. Ja. ik zag je net, Mhm. ik zag je net naar binnen lopen. Hè? Oh, nou, dan had je niet door moeten lopen. Ja. Gefeliciteerd met Ja. onze zoon. Gefeliciteerd. Al die zin drinken, we hebben Ik thee. heb net op. Oh. Ik heb even pauze. Ja, kijk, nou, ja, dat zijn we dan. Ah, dat is mooi. Wat mooi is die, hè? Hé, kom. Nou, Er staat goed hierbij, hè? Ja. wil jij wat drinken, pap? Helaas geen koffie in dit huis. Eerste, ja. Dat zijn we vergeten en weet ik niet waar het ligt. Ik kan het niet zo Ja, heel misschien wel het wel. Ja, kijk maar even. pap. Heel misschien is het het wel. Het is heel makkelijk ook bij te kopen, hè? Een paar van die. Ja, dan gaan we lekker wat drinken. Nee joh, maar ik heb al niks meegenomen. Dus, Nee, ik heb alleen wat heet water meegenomen. Ja, maar dat heb ik weer aan. Hoeft niet, schat. Hoeft niet, schat. Hoeft niet. Ah, Wacht even, Gewoon een kopje thee. ik heb wel wat bij me. Ja hoor. En mam, jij echt niks? Serieus? je kunt brengen je Nou, dan doe ik tasje gewoon daar. mee met het thee. Mee met Je de kunt thee. brengen je tasje in Oh ja, ja. de binnen. Kom Nou, ik zal even de schoenen uitdoen. Ja, hello. Berta ko yung cake na binili namin. Ito. I-prepared ko para kay Nanay Dutch at kay Tatay Dutch. Mauna muna ang cake. Gloria, Gloria Lavender. Gloria, Gloria Lavender. Nakalimutan ko yung kanta ng ng Netherlands pag happy birthday. Ano pa yan? Paano ito mabuksan? Uy. Wala. Tanga lang oh. Meron siyang kaya hindi siya mabuksan. Naka-tape siya. Tinape ni ate. Ayan o. Ayun, nalaglag. Kailangan ko pa siyang hatiin. Ganda. Happy birthday, Scott. Bumili kami. Happy birthday, ganda. Talaga nandito ako sa kusina. Hatiin natin sa gitna. Asin natin ito. Aha. Gusto may jowa na laki. This for Nanay Dutch. This strawberry. Alam niyo na. This with the strawberry. Tatay Dutch. And the rest for me. Tama na sa kanila. Ano ba yan? Maingay.
May nag-buzzer. Bibigay ko na, oh. Nasa bahay. Sinisilip namin ang ano. Ik heb wel de rubbers teruggeplaatst voor de parkeer. Ito, oh. Ganun pa din. Kasi kailangan dito, eh. Hindi ko alam Ja, hier kung hadden de mabag- eerste buizen tegen de rand van de gordijnrails geplaatst. Die liep echt hier recht omhoog. This Maar could je not gaat hem already. natuurlijk nog wel even opvullen. Not so bad. Nou, ik zou morgen je lijstje maar maken. Ja, Kan maar je dit heb ik grotendeels morgen al met af. de oplevering kan je bespreken. Ah, nilinis na naman ik geloof nila. niet dat ze hier nog heel veel gaan doen. Dus. Ah! Dit is They mooi. nog steeds in beneden. Ja. Spiegel die nu nog vast. Ja, stink. Ja, dat is mooi. Niet zo. Ito pa rin siya. Newen, meron kami newen. Tatanggal kaya ito. Weet je? Niet zo wit. Nee, het is Ik- crème, een beetje Ja, is crème. crème. Except for deze is niet zo wit. Maar weet je, bij mij Ja, kijk. hebben Kijk. ze zijn kortslag. Ja, dat is vies. Deze wat ik zeg wil je kijk. Dat is niet schoon. En de spiegel hangt nog niet, hè? Dus dat Ja, 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 ja. Maar dat planchet hangt wel weer opnieuw, dus dat is. Oh my god, deze is niet goed. Nee, maar de spiegel komt daarvoor straks. Dat Oh. zie je straks niet meer. Die hing te hoog, Ja. dus dat, ja, dat zie je straks Nou, niet ik moet meer. zeggen, die tegel hier vind ik op zich best wel mooi. Ja, dat is niet zo wit. Ze hebben nu wel heel veel stof Crème. weggehaald, dus op zich Die is ziet het er al netjes. veel beter uit. Ja. Maar Siya bago, ito lang ang bago. Maar ja, wellicht Saka dat we daar wel wat mee kunnen. Kasi tinan mo naman, no. natuurlijk wel. May mga Goed leggen. Dan moet je gewoon een muurlamp hebben. Ja, maar die hadden Nilinis wel- lang nila. Ja, dan- So ito lilinisin namin. Ja. Lastig. Ja. Oh. Koken. Oh ja. Ja. Oh ja. Niet zo. Oh ja, beetje hoog nu. Wat zeg je? Is beetje hoog nu voor mij. Een beetje Boris is here. Boris is here. Maar no is here. Nou ja. Ja, deze is new. Ja. En deze is new. En die. Ja. En die is new. Oh ja, is meer hoog. Ja. Awesome, dat is elektrisch alles. Vijfdelig. Ja. Ja. Ja, die. Cookware en die. Oh, dat is mooi. Scotch, hè. Kijk, deze is half gratis voor de koken. Die. Oh ja, ja, ja. 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 Is dat vijfdelig? Oh, swing, als we ook. Pipe. Oh, pipe. Deze, pipe Ja, 5 deze. kookpannen. Goed bezig. Oh, die heb je Nee, die krijg ik cadeau. eigenlijk van Ja, is Koningbouw. gratis, Ja, dat mag is ook netjes, wel. ja. Dat is ook leuk. Deze is kussen, schat. Omdat deze is samen. Ja. Ja, we hadden voor mij grijs besteld, maar ze hebben zwart geplaatst. Niet Dit zo is een zwart, beetje- het is Vind ik best- brown. Eigenlijk vind ik het best wel mooi. Zwart is Donkerbrown. mooier. Maar de grap is, ik heb dan blank hier, blank hout Ja. en ook een zwart aanrecht. Weet je nog? Oh, ja, dat was ik wel even vergeten. Maar Ja, ik koos in deze. Omdat de laatste is En spatje. dit heb ik ook zo, deze. Ja. Ja, dit vind ik ook mooi in mengkraam. Ah, dat is de... En dit is voor de ventilatie, dus allemaal... Kijk naar de ventilatie, je kan open. Ja, Kijk daar. dat zeg ik, dat zit gewoon hier. Dat is echt, ik vind dit echt heel mooi gedaan. Ja, en daar is de ventilatie. Maar dit is toch Ja, en die geweldig? tegels zien er goed uit hier. Ja. Ja, is dit is eigenlijk nieuw. hetzelfde Is als- crème ook. Ja. Maar dit is... Vies. Dit is de kleur, hè? Dit is... Ja, dat is de kleur. Dat snap ik Oh, wacht. De dit, design, die. Oh ja, nou, maar dat is netjes. Hetzelfde. niet. Ja, ik snap niet waarom ze dat zo gemaakt hebben, hoor. Nee, Dit dit is is de weer- design. Geef Ja, het ja, niet dat- als je Ja, vlekken voor mij maakt. moet Ja, dat daar gewoon niks even van. goed worden. Dat is mooi. Camouflage. Ja. Nee, want dit zit erin. Maar dit Pakadami pang kailangan i-improve. Bago ang aming ventilation here. Ang liit. Gusto kong malaki. Kasi pag naligo ka, lahat na dito sa ceiling na naman. Kaysa sa hindi ni-renovate, di ba? Okay na ito, Day. Huwag ka na magreklamo.